Ja sam Nuhanović Eju, rukovalac glavne komandne table. Počeo sam raditi 31. marta 1981. godine. Prvo zaposlenje. Moj životni put je tita vezan za ovu ditu i zato se toliko borim i do zadnjeg trenutka se borim da opstane da radi, vezana je, othranio sam djecu, 2 ćerke imam, sve znači od ove diti, nikakvog drugog nisam imao. I stalo mi je da ova fabrika radi. Glavno dobro radi kako nije rata, 3,5 godine, kako se stavljati, kako je ovo. Molim, ja? Pred rat smo 2-3 godine imali zaista najbolja primanja, tad je bila jedna direktorica Međana Fišća. Zaista smo imali dobre plate, desio se taj rat i u ratu smo dobivali neka novčana sredstva i dobivali smo pakete redovno, tako da nam je to pomoglo da cijeli rat dobivali smo neke pakete pomoći. Kasnije koji hoću u vojsku i od vojske dobio uglavnom nekako se preživilo. Ponovo smo krenuli, poslije rata. Jeste jedan broj radnika je napustio i ditu i državu i tako da je ostalo. A do rata nas je bilo nešto oko 670 i poslije se to spalo ispod 400 radnika i tako. Onda 4. moment je ta privatizacija. Mi smo kao radnici neke dionice otkupili i morali smo se i zadužiti malo i tako to da bi nekako to kilavo išlo, što bi rekli nemate dovoljno sredstava, i onda menadžer kaže da moramo firmu da prodamo i tako. I onda se pojavio ovaj nesretni vlasnik koji imaju svoju trgovačku kuću i eto. Radili smo sa njim 3-4 godine, bilo je dobro, proizvodio je i prodavao i davao platu, kasnije šta se desilo pa je odustao od proizvodnje i pokvario kvalitet svjesno. Da li je svjesno, ja radim na tabli, znam, ukinuo je dosta sirovina i one koje su kvalitetne bile popolovio i ubacio neke jeftine i stvarno je oborio kvalitet deterđenta i da svijet vidi da to ne valja i on kaže, vidite da ne može firma raditi. On je vjerovatno od nekog dobio to da firmu treba zatvoriti i dizao je kredite, neke ulagao sebi tamo svoje u Sarajevo, pošto je on iz Sarajeva. I eto, desilo se taj stečaj. Znači, 5. taj moment, ovo ponovno okretanje u stečaju. I evo sada nekako radimo. Uvijek nešto gledate, neki parametri. Znači, ne možeš opuštati da gledaš tamo, nisi vidio da nema plamena ili da ne ide tam natrag. I tamo moraš začepiti neka gruda, na primjer, i puni se gore onaj tvorac. Ovamo to isto nešto dođe do zagušćenja, sad trenutno ne rade neki nivo, znači počet će posuda presipati to voda, dok ti dođeš tamo koji sposobiš izađe 110 kg sigurno. Uvijek mora vidite da, znači nemoj sad sjeti tu pol sata da nigdje niš otišu, nema šanse. I ako te pokazuje svi ovdje parametri da je u redu, moraš otići izvjeno da to učiš. Mi smo imali nasreću što prije ovog predsjednika sindikata bio jedan predsjednik sindikata koji je gledao svoj interes i bio je povezan sa upravom i sa direktorom i trebalo se to ranije da desi. Nešto se je desilo prije, nešto je iz stečaja došao i tolike plate i to sreća pojavio se ovaj predsjednik i odmah sam se sa njim udružio, ja sam inače njegov zamjenik.
predsjednika sindikata i on sam sad troje nas ispred radnika i vijeću povjerilaca. Ja, Minka i Đeval smo tu, znači cijelo sam vrijeme uključen i od dežurstva i bilo kakve aktivnosti, sve zavezano, putovanja neka, Sarajevo, Beograd, tu firmu, BOVM. Znači sve sam uključen ovdje, organizacija, pomoć ljudima, pravljenje smjena tih koji su bile, jer nije se moglo više svaki dan dolaziti u tim protestima, nego smo napravili neki raspored. 8-9 smjena je bilo, pa tako da te potrefi u sedmici jednog da dođeš u svoju smjenu. Uglavnom 24 sata bila fabrika pokrivena sa ljudstvom. Tako. Pa bili smo mi svjesni, ja sam svjesno, gotovo ja dole sam vidio kako mijenja recepture, kako sve lošije i lošije recepture nam dostavljaju. Znali smo da nešto sprema, onda plate su počele kasniti. Ali ne možete vi kad vi govorite ovako među radnicima, ali bitno je da sindikat taj koji nije predsjednik, to predsjedništvo sindikata, ako nisu tamo prezentovali to, oni su vikali dobre, pa onda počeli da nam ne uplaćuju staž, viče, predsjednik viče, daj, vidite kakva je situacija, dosta firmi ne uplaćuje, daj da imamo platu, pa to je reprogram će biti ti dugova, i tako da se to nagomilavalo i broj plata i broj doprinosa, odnosno radnog staža za penzije, to je sad vrlo bitno, sad stekneš uslove, ali nije ti uplaćeno 6 godina, znači samo rukovodstvo, predstavnici radnika tad nisu radili svoj posao, znači, to je samo. Ovaj sindikat da je bio s ovim ljudima na čelu, sigurno bi ranije se otpetljalo i možda bi on ranije i proglasio stečaj, ne bi nas zavukao toliko, a bilo bi manje plata, manje doprinosa, možda mi nismo mogli spriječiti stečaj, ne bi se, ali bi ranije se to desilo, na primjer na 2 godine, sigurno najmanje bi se to, manje bi bilo plata, manje bi bilo mjeseci neuplaćenog staža, nego taj sindikat nije radio svoj posao. Vjerovatno je direktor potkupljivo, davao bolje plate, bolja radna mjesta i oni stišavali ljude, viš kako je, daj nek samo radimo, hajde doprinosit će se platiti i eto tako. I bili smo uporni, sačuvali smo fabriku i da ostane čitava i da je pokrenemo, oni su mislili da od ovoga nema ništa, da ćemo se mi kratko zadržati, možda pola godine, godinu i da ćemo napustiti, da će oni početi čurupati ove firme okolo nas. I zato mi je drago da je to vidjela i vlada i država i sud i pustili su nas da radimo i šta će biti, hoće li nas ponovo neko kupiti, bit ćemo. Nadam se da ima šanse da ova firma opstane.